educador, né? Porque parece que esse educador tem um aspecto terapêutico, né? Como é que é a formação desse educador? Porque parece diferente do nosso educador. Alors, je le disais ce matin, les éducateurs en France, Estava dizendo de manhã, os educadores na França, ils ont beaucoup été influencés dans l'approche de l'acte éducatif, ils ont beaucoup été influencés par la psychothérapie institutionnelle. foram muito influenciados pela psicoterapia institucional. C'est quasiment fini ça, ce Isso cours, praticamente acabou pour les éducateurs. para os educadores. Actuellement, c'est beaucoup plus... Atualmente é muito mais... l'intitulé du métier a changé, là, il y a O très récemment. título da profissão mudou recentemente. On parle d'intervenant du travail social. Se fala em interventor do trabalho social. C'est pas simplement un petit changement d'intitulé. Não é uma pequena mudança de título, não. Ça veut dire que ce qui fonde la relation éducative, Quer dizer, os que fazem relação educativa c'est profondément modifié. se modificou profundamente. O que funda a relação educativa, desculpe, o que fundamenta. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on travaillait beaucoup plus avec une équipe, Até agora nós trabalhamos muito mais com uma equipe, en collectif, de forma coletiva, avec le psychologue, com, généralement un psychologue dans un foyer par exemple, em geral, um psicólogo em uma família, qui travaillait sur la difficulté de l'acte éducatif. que trabalhava sobre a dificuldade do ato educativo. C'est-à-dire que la plupart des éducateurs, sans le vouloir, Isso quer dizer que a maior parte dos educadores, sem querer, ces adolescents, ces enfants qu'il accueillait, essas crianças que ele recebia, que ele acolhia, ils cherchaient un peu à réparer, ele tentava um pouco consertar, à remplacer le papa et la maman, quoi. substituir o pai e a mãe, de alguma maneira. Même si, bon, voilà, ils critiquaient ça. Mesmo se ele criticava isso, Il était un peu là-dedans quand ele même. estava um pouco dentro da situação. Fustier qui est un ancien collègue, hein, Um il a- antigo colega dele, Fustier, un psychanalyste de Lyon, psicanalista de Lyon, qui a travaillé avec KS, il dit l'éducateur, il travaille avec l'enfant comme un objet à combler. ele diz que o educador trabalha com a criança como um objeto incompleto, a preencher, né? Alors, si bien que, par exemple, il y a des spécialistes du ski. Tem especialistas Quand do on ski, est por adolescent exemplo. ayant vécu dans un foyer en France, Quando você é adolescente e morou num abrigo na on França, pourrait devenir presque moniteur de ski. Si on você veut. poderia se transformar num monitor de esqui. Parce que très souvent, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui vont très tôt à la montagne. Porque frequentemente tem muitas crianças que vão muito cedo para a montanha. Il avait plein de choses parce qu'il y avait, par la médiation de la relation éducative, comme ça, il espérait que les enfants ils allaient pouvoir grandir. Então, pela evolução da relação educativa, eles esperavam que as crianças pudessem crescer. Só, é uma observação importante para você entender a pergunta. Isso aqui não precisa. No Brasil, educador é um nome geral que inclui professor, pais, orientadores educacionais. É diferente. O educador na França é uma profissão precisa. Entendeu? Eu ia perguntar isso justamente. Senão, nós acompanhamos de um outro modo. Eux, ici, ils accompagnent d'une autre façon. C'est pour ça que c'est pas pareil. Mais c'est en train de se terminer là, ce que je racontais en France. Isso está terminando, o que eu estava lhes contando na França. Actuellement, maintenant, ça va être des animateurs de réseau, les éducateurs. Atualmente vão ser animadores de rede. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'institutions Cada vez menos instituições avec des enfants, des adolescents qui sont placés. com adolescentes que são colocados ali. Mais les éducateurs vont plutôt au domicile, Mas os educadores vão mais nos domicílios, nas vont travailler residências, avec l'institution scolaire, vão trabalhar com a instituição escolar,
donc avec leurs partenaires professeurs, com os seus parceiros, aí sim professores, vont travailler avec les psys vão trabalhar com os psicólogos, Pour les soins. psiquiatras, para as terapias, né, para os cuidados. Alors le problème c'est que parfois c'est intéressant parce qu'on est sorti des murs de l'institution, O problema é interessante, porque por vezes a gente saiu dos muros, das paredes da instituição. mais le problème c'est qu'il va y avoir des choses qu'on ne va pas voir. O problema é que tem coisas que a gente não vai ver. Et ces jeunes vont se retrouver dans les institutions un jour ou l'autre E esses jovens vão se encontrar nas instituições um dia ou outro, né? parce que voilà, des projets qui ne fonctionneront plus. Por projetos que não tenham funcionado. Et c'est bien pour ça qu'il a fallu à un moment donné créer quelque chose autour de la maison des adolescents E é por isso que em determinado momento foi preciso criar alguma coisa parecida com esse abrigo dos adolescentes, pour accueillir ces nouvelles patates chaudes là, para poder acolher essas novas batatas quentes que qui échappent au apareceram, réseau, que escapam da rede, né? qui s'isolent des fois, qui repartent isolés chez leurs parents. Que voltam isolados para a casa dos seus pais. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont en rejet de tout Cada vez mais tem jovens que têm rejeição a tudo et qui se retrouvent vivent à la maison avec une maman toute se seule, encontram viver em casa com uma mãe, sozinhos, avec l'éducateur qui ne peut plus rentrer com um educador que não pode mais entrar et une maman qui ne sait plus quoi faire. e uma mãe que já não sabe mais o que fazer. Et bon, ça pose quand même de sérieux problèmes parce que c'est comment justement ramener ces jeunes-là dans un circuit d'investissement. Isso cria problemas, porque justamente a grande dificuldade é como trazer esses jovens para um circuito de investimento, né? Et c'est vrai que voilà, l'éducateur, c'est un éducateur spécialisé, on l'appelle. É um educador especializado, no caso. C'est Né? c'est une profession spécifique qui se distingue du professeur. É uma profissão específica que se diferencia do professor. Professeur, c'était la formation éducation nationale. Professor é educação, formação, educação nacional. Maintenant, ça commence à être une profession davantage formée avec l'université. Agora, cada vez mais começa a ser uma formação universitária. Mas antes era La pyramide éducation nationale, a pirâmide de educação nacional. le mammouth, O mamute. parce que c'est quand même la plus grande administration française. Porque é a maior administração pública francesa. E eu gostaria de saber como o trabalho plurifocal aborda os professores na escola. Como é trabalhado o laço com a instituição escolar, as questões do jovem com a instituição escolar. Como o trabalho plurifocal aborda isso, como consegue trabalhar. Avec l'institution scolaire. Alors déjà, je n'ai peut-être pas évoqué l'origine de la plurifocalité, ça nous vient de Philippe Jamet. Talvez eu não tenha evocado a origem da plurifocalidade, vem do Philippe Janet. Ça a été pensé, ce que je veux dire, ça a été pensé à l'hôpital. Isso foi pensado no hospital. C'était la relation médecin, psychothérapeute, patient. Relação médico, psicoterapeuta e paciente. Le médecin responsable de l'ensemble de la prise en charge, O médico responsável pelo conjunto do atendimento, qui permet de libérer un peu de poids que permite liberar um pouco de peso du côté de la relation thérapeutique, do lado da relação terapêutica. qui sinon risquerait d'échouer. Senão, teria um risco de fracassar. Ça permet de, justement, s'il y a des ruptures, de reprendre des choses. Isso permite, no caso de haver rupturas, de retomar algumas coisas. Alors avec l'éducation nationale maintenant, Então, com a educação nacional agora, a educação pública, on arrive même à une multifocalité. estamos chegando a uma multifocalidade Alors agora. c'est compliqué, É complicado. c'est compliqué. Et c'est là que je vous dis, É aí que eu lhes digo que il faut en passer par des passeurs. tem que se passar por Les deux enseignants dans la maison des adolescents de atravessadores, né? qui ont une fonction très particulière, Então, uma função muito específica lá na Universidade de Caen. qui vont aller voir les profs référents Eles vão ver os professores referentes des jeunes dos jovens, en disant voilà, cette jeune, elle sort de l'hôpital. eles dizendo, esse jovem está saindo do hospital,
elle est dans des conduites anorexiques. Ela está com como é que se diz? Condutas anoréxicas, né? Si elle rentre comme ça au lycée, elle veut rentrer comme ça au lycée. Mais si elle rentre comme ça au lycée, à 100%, Ela quer entrar dessa maneira no liceu, na escola, mas se ela entrar desta forma, 100%, en passant les devoirs, tout ça, fazendo seus estudos e tudo, fazendo suas lições de casa e tudo isso, seus deveres, as composições e tudo isso, on risque de retrouver une hospitalisation dans 15 jours, 3 semaines. corremos o risco de encontrar uma outra hospitalização em 15 dias, 2 À nouveau, semanas, ça ne va pas aller. porque de novo não vai funcionar. Donc comment on peut trouver le moyen pour qu'elle puisse revenir Como encontrar o meio para que ela possa voltar dans des cours a cursos qu'elle peut choisir que ela pode escolher avec ses parents, com seus pais, avec nous, conosco, ou là où il y a du plaisir à penser, onde tem prazer de pensar, pour que avec ses profs référents, para que com esses professores referentes on puisse faire le point au bout de 15 jours possamos fazer um relatório depois de 15 dias, sur justement comment ça se passe. como está se passando, né, o que está Est-ce qu'elle arrive ocorrendo. à lâcher un peu? Será que ela consegue largar um pouco? Né? Est-ce qu'elle arrive à lâcher un peu la pression qu'elle se met? Se ela consegue diminuir um pouco a pressão que ela mesma se coloca. Bon, ce fonctionnement-là, on l'a trouvé avec les hôpitaux-écoles, les hôpitaux-lycées. Esse funcionamento nós o encontramos com os hospitais e escola. Ça fait bien longtemps que Faz la muito fondation, tempo des fondations MGEN que fundações MGON en France ont créé des lieux où il y a à la fois du soin criaram locais onde tem ao mesmo tempo cuidado et de l'école. e escola. Et là, on le fait maintenant avec des lycées E agora se faz isso com qui liceus sortent du soin en ayant affaire à justement à des... Voilà, je fais ce geste-là, mais que saem do cuidado, mas que tem justamente a fazer en arrivant à croiser comme ça, tentando cruzar croiser avec des enseignants d'éducation nationale qui sont dans la maison des adolescents, com qui professores da comprennent, educação nacional que et qui estão vont expliquer à leurs nos collègues amigos, que vão explicar para os seus colegas, explicar para os seus colegas l'importance justement que ça a pour cette jeune, par a exemple. importância que tem para esse jovem, por exemplo, Par rapport à un autre, il faudra autre chose. em relação a um outro jovem que vai precisar de outra Et des coisa, contrats. contratos. Portanto, é fundamental um profissional que possa fazer uma ponte entre o tratamento e a escola. Il est important d'avoir un professionnel qui fasse le lien entre l'école et le soin. Tout à fait. Et qui a un pied dedans, dans l'école. Que tem pé Et qui dentro a da un pied escola, aussi à l'hôpital. que tem pé também no hospital. Enfin, à la maison des ados. Parce que c'est comme ça que c'est un passeur, quoi. São des passeurs. É uma ponte, né? Sim. Oui. Passador, atravessador. Uma travessia. É uma travessia. Né? Et ce sont généralement des professionnels avec lesquels on va mettre en place des formations aussi, São régulièrement. profissionais com os quais nós vamos implementar formações de forma regular, Pour qu'ils soient référents dans leur lycée, para que ele seja referência no seu liceu, qu'ils apprennent comme ça que ele aprenda assim, comment ça se joue l'adolescence. como se joga a adolescência, né? Et qu'est-ce qui se joue derrière des adolescents qui vont pas bien, qu'est-ce qui se joue de l'adolescence aussi. Então, o que está em jogo da própria adolescência Et também. comment ils peuvent œuvrer, eux, à leur place, pour recréer E como é que eles podem recriar alguma coisa do seu lugar, né, de onde eles estão.